never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Ajde ćeš povući više, je. Pozdrav svima i dobro došli u još jedan video na kanalu Hunting Caliber. Današnja tema je optika Discovery. To je ova optika ovdje. Meni se nalazi na puški Benelli Lupo u kalibru 8.57. Što je kod ove optike jako interesantno, to je kod ovoga proizvođača što vam pošalje u paketu doslovce sve što vam je trebalo da bi namontirali tu optiku na puški. Po to mislim na sljedeće. Evo, ako to dođe u ovako jednoj kutiji, sa ovakvim jednim stavljam poklopac, ovako bude poklopac i to dođe, znači sljedeće dođe. Dođu vam nosači koji se već nalaze na puški, koje ću izbliže snimiti, što vidite sad trenutno na ekranu. Znači dođu 3 nastavka za sunce što se stave naprijed da vam što manje svjetlosti se odbija od vaša stakla. Zatim dođe vam kit za poravnavanje optike, krpa za brisanje, dođe vam ovako jedna četka za čistit, da vi možete fino očetkat lijepo, da možete držati u redu. To. Zatim ima unutra, dobijete prednji poklopac koji se otvara i na preklop, ono se normalno, klasni zada je samo čep, što nisam razumio zašto. Pa dobijete ovako jedan karton na kojem vam pišu sve specifikacije. Recimo, ova optika ima field of view, znači pogled koliko se vidi to jest 90 metara, 100 yardi, to je neki 90 metara. Kad je na 4 puta povećanje, onda se pokriva površinu 9,3 metara, kad se maksimalno zoomira na 20, na 90 metara je 1,9 metara field of view, znači pogled koliko se vidi. To je za lov više nego zadovoljavajuće. Ono što me najviše fasciniralo je to što dobijete na ove optike se dobivaju doživotna garancija, jer ja sam kontaktirao proizvođača, to me baš zanimalo i javili su mi u slučaju da plin iscuri iz optike, da se končanica rasklima, znači na takve stvari dobivate doživotnu garanciju, što ja ne znam, ali rijetko, biti daje Vortex, ali Vortex u ovoj klasi košta bar 500-600 eura više. To je prvo, a druga, recimo dobijete i ovaki jedan papir gdje vam piše serijski broj i ostali sad, znači datum, mislim da je ovo datum ili je bio malo neki švrakopis, ne znam ni pročitati, a uglavnom tu vam piše na šta je sve, koje je sve optika testove prošla. Ovaj model koji ja imam, on je testiran do 338 lapua, međutim imaju i drugi modeli koji su testirani na 50 kalu, što bi rekli, na našem je to 12.7 kalibar, takozvani, i to je više nego zadovoljavajuće za sve lovačke potrebe. Končanca, ko što se vidi, sad vidite na snimki iznutra, je, što ja kažem, božićno drvce ide. Imate za računat visinu, imate mogućnost da računa vjetar, da se lijevo desno korekcije. Tureki su više nego odlični. Na prvu su mi se čini malo loši. Međutim, sad, nakon korištenja nekoga ovoga, slušajte ovo. Tak lijepo i što je se činilo glomazno, na kraju je ispalo da jako, super. Zoom, dobije se ovako ovaj, da kažem, ekser i onda se fino ide ni teško, ni lagano, znači točno kak bi trebalo da se može precizno sa tim raditi.
ovdje se može fokusirati, što opet niti je lagano, niti teško. Ja sam iznenađen koliko je to dobro podešeno sve i kako to sve štima. To nisam vidio baš na ovim niže klase optikama. Druga stvar, končanca je osvjetljena. Ne znam koliko se vidi. Evo ovako. Mislim, pokazat ću iznutra. Ali recimo končanca imate jedan i što je dobro. Znači sad svijetli. Samo mali sredina križić ko što se vidi. I onda opet ugasi. Pa ide na 2, pa ugasi. I tako ide do 6. Jako i lijepo i kvalitetno odradi. Za iznenaditi. Čovjek bi se iznenadio. Znači ovdje ima zoom za izoštravanje slike, to jest ne za zoomiranje, nego za izoštravanje do 500 i više metara. I minimum je 20 metara. Kod same optike, šta bi ja zamjerio sam? U biti nemam šta zamjeriti. To je toliko iznenađujuće dobro napravito da u biti može se posramiti i neki, ajmo reći, premium proizvođači. Pazite, vi jednog Swarovskog ili ne znam, neću sad nabrajati te malo bolje marke, znači u ovak nekim specifikacijama morate izdvojiti 3000 eura. Ova optika košta 250 eura. I sad kad čovjek izračuna da dobijete vam doživotnu garanciju, na Swarovskom dobijete 3 godine. I da ova optika košta 6-7 puta jeftinije, ne vidim zašto bi kupio nešto tako, recimo skupo, kad mogu dobiti sve doslovce isto za puno na manje novaca. Jednostavno, sama činjenica da dobijete i nosače i kit za ravnanje i sve, to vam uštedi nekih još minimalno 200-300 eura. I s time da kad sve se zbroji, oduzme znači ovu optiku, doslovce dobijete gratis. I ja bi definitivno toplo preporučio, manje više svima. Kome nije bitno ono da mora imati markirano. Recimo, dosta lovaca danas, ak nije Swarovski, ak nije Pulsar, ak nije Kehel, ak nije Zeiss, ak nije ono, šta to, smeće. Međutim, je kineski proizvod, ali stoji ozbiljna firma iza toga koja se probija na svjetsko tržište polako, sve više vidim izlazi na europsko tržište, na našem, ajmo reći, balkanskom prostoru. Još nisam vidio niko da je prezentirao, nešto radio sa Discoveryjem. Tako da vam preporučujem toplo ovako nešto da si, ako tražite optiku, pogotovo ako ste početnik, da ne bacate velike novce, jer sami znamo koliko je sam početak skup dok se riješi lovački ispit, dok liječnički kod nas ide, recimo u Austriji gdje sam ja, to ide malo drugačije, ali vam morate liječnički, pa onda morate zahtjev za oružani list, pa samo oružje da kupite, pa onda optika i sve to dok se složi, to je dosta puno novaca. Međutim, ovo nudi neku jedinstvenu priliku da se uštedi jako velika svota u biti novaca kad čovjek gleda da, recimo, ajmo reći, uzet ćemo ovako da ste sad početnik i da ste sve riješili papirologiju i sad idete sklapati pušku za lov. A recimo tu pušku koristit ćete i za čekanje, za pogon, za ne znam, long range, hoćete recimo nekad pucat. I sad recimo kupili ste pušku, ajmo reći, puške se već solidne mogu kupiti od 1000 eura. Već se solidna puška uzme. I sad dali ste za pušku 1000 eura i sad trebate optiku. Dođete recimo kod jednog Swarovskog i optika vam košta 3500 eura. 4. Ili ne znam, neka srednja optika 2000 eura. Mislim, to je brdo novac. I šta je fora? Vi dobijete za tu optiku, dobijete samo bubam za čeku, recimo 3950, što je jedna od super optika. Ja sam dugo koristio takvu optiku i bio sam prezadovoljan. Ako se uzme ovo u obzir, znači dobijete optiku koja može služiti na čeki, može služiti na long range-u, doživotnu garanciju dobijete i možete sa njom pa čak i u pogon ići, jer ima recimo ima isto model 3.15 koji ću vjerojatno kasnije prezentirati, 3.15 puta, ja mislim da je 52, ono, brutalno, doslovce brutalno i dobijete takvu recimo optiku za 150 eura. Šta je fora, recimo ja sam na ovoj koristio, kažu za noćne monokulare, bitno je da je što manje, bitno je što manje da imate zoom, znači da krene idealno tipa 2 do 3, da bude uvećanje na optiki, međutim ovdje 4, ja sam neki dan bio u lovu, koristio sam part 7,
ovdje bio montiran i ja sam bez problema vidio zašto, zato što sam mogao fino si izoštri sliku, pomoću par da sam malo izoštrio i na 150-200 metara ja sam vidio metu bez ikakvih problema s ovom optikom. Moja preporuka, nikog ovoga nije stvar da sad ja imam pa da kupe drugi, nego stvar je u tome što ja hoću da ljudi vide da ne mora sve nešto biti skupo ili nešto da valjalo. Postoje jeftinije stvari, postoje alternative, danas ima dosta proizvođača novi koji se probijaju na tržište i rade idealne proizvode za daleko nižu cijenu, tako da ko je zainteresiran, recimo imate link u opisu videa, dole će biti, tako da možete direktno otići na Discovery EU. Ako odlučite recimo kupiti, može se, plaća se, ima pomoću Google Pay-a može se platiti preko bankovnog normalnog računa, mislim da ima PayPal i ne znam da li ima još koja opcija. I što je fora, kroz 10-15 dana optika vam stigne na kućnu adresu. Evo, recimo ja sam ovo čekao 9 dana je čekalo dok sam ju kad dobio od proizvođača. Što još mi ohrabrujuće bilo da sam ja se odlučio to kupiti, je to što kad sam kontaktirao proizvođača, kroz mislim 5-6 sati sam ja dobio odgovor od njih i tražio sam savjet koju optiku mi preporučuju, do kojeg kalibra može ići. Znači sve informacije sam dobio od proizvođača. Nije ono, recimo, što mi se znalo desiti na jednoj marki, neću imenovati, da sam imao problem sa optikom, ja sam kontaktirao proizvođača, znate kad sam dobio odgovor? Nikad. Tako da, sve je super za ovo, preporučujem toplo, pa si slobodno pogledajte. To bi bilo sve sad u ovom videu, još sam napravio nastavak, će biti na streljani, ali to ću biti raditi kad budem radio samu prezentaciju ove puške Benelli Lupo, što sam već radio unboxing, što inače ne volim, baš ne preferiram, ali ću raditi na streljani, znači moram ju kad budem snimao, tako da će se vidjeti u biti kako se i optika ponaša. Jak sam ja već pucao, kažem, i grupu sam dobio sasvim solidno, super centar u biti, što nije do optike, sam u biti hoću pokazati da optika drži grupu. To bi bilo sve, pozdrav svima i do sljedećeg slušanja. Ćao.